चाय बागान में हाथी के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। नक्सलबाड़ी स्थित मैरी व्यू चाय बागान में एक हाथी के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आज सुबह बागान प्रबंधक ने इसकी सूचना बागडोगरा रेंज वन विभाग को दी। खबर मिलते ही चाय श्रमिक भी मौके पर पहुंच गए। बाद में बागडोगरा वन विभाग की टीम ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए बंगाल सफारी भेज दिया। वन विभाग के अनुसार 2 हाथियों की लड़ाई में हाथी के बच्चे की मौत हुई है। बागडोगरा वन विभाग के रेंजर संबरता सांधु ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा। मृत हाथी का बच्चा लगभग 2-3 महीने का था। मेरा नाम दिलीप टप्पू है। ये कौन सा जगह है? ये मेरी ब्यूटी गार्डन का 9 नंबर सेक्शन है। अच्छा, क्या हुआ? वैसे फिलहाल तो कुछ पता नहीं है। फिर जैसे कि रात को बहुत सारा हाथी आया था, दल था। फॉरेस्ट वाला को बोलना है कि इसमें मोटामोटी 20-25 ग्रुप था। उसमें से एक बच्चा को ओइल का ग्रुप का ही कोई हाथी मार दिया होगा। तो हाथी को सबसे पहले डेड बॉडी का हम लोग का बागान का जीएम सर देखे। उसके बाद उसका ड्राइवर हमको फ़ोन किया था। फिर हम आए, हम आके फॉरेस्ट रेंजर को बताए। फिर फॉरेस्ट रेंजर सब आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। लोग क्या लग रहा है, कैसे ये डेथ हो सकता है? ये आपस में लड़ने की वजह से हो सकता है। आपस में हाथी जब 2 हाथियों के बीच में बच्चा पड़ जाने से मौत तो होबे करेगा। इससे पहले कि यह घटना हुआ था इधर में? इससे पहले भी हुआ था हम लोग के 7 नंबर सेक्शन में भी। ड्रेन में घुस के हाथी मार गया था बच्चा, हाथी का बच्चा। ये तो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा। क्या लग रहा है? मैक्सिमम लगा हमको 2 से 2.5 महीना का। ये तो बहुत दुखद घटना है। जी, दुख तो सबको है। मेरा नाम दिलीप टप्पू है। ये कौन सा बागान है? मेरी ब्यूटी गार्डन 9 नंबर সেকশন। এটা তো যতক্ষণ না পর্যন্ত পোস্টমর্টম না হবে আমরা তো বলতে পারবো না। এটা জঙ্গলের একদমই সামনে। কালকেও রাতের বেলা সন্ধ্যাবেলা এখানে চা পাতা তোলা হয়েছে, তখন তো ছিল না। এটা কাল রাতেরই ঘটনা। তো এটা আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করে দেখব। আমাদের হায়ার অফিসাররা যারা আছে তারা আসবেন, ডক্টররা আসবে, তারা দেখে যেটা হবে সেটা আপনাদের সময় মতন জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রচুর হাতির পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে যে ঘটনাস্থলে রয়েছে। মনে হচ্ছে কি মা হাতি ছিল বা এরকম কিছু মনে হচ্ছে? সেটা হ্যাঁ, অনেক হাতির পায়ের ছাপ আছে বা শাবকটির সাথে। শাবক তো একা কখনো থাকে না, তার সাথে মা হাতির গোটা হয়তো পালটা এখানে ছিল। কালকে রাত্রিবেলা হয়তো এখানে বেরিয়েছিল। যেহেতু জঙ্গলের একদম এরিয়ার ভেতরেই রয়েছে এটা, কালকে সন্ধ্যাবেলা অবধি আমাদের কাছে কিছু খবর ছিল না বা হাতির শাবকটি ওখানে ছিল না। যেরকম চা বাগানের ম্যানেজার আমাদের বলেছেন এখানে পেট্রোলিংও হয় ডেলি। তো আজকে ভোর রাতেরই এটা ইনসিডেন্ট হবে। এখন আমরা এটা দেখবো আর ডাক্তারবাবু আসবেন, তারা ভেটেরিনারি সার্জন যারা আছেন তারা বলবেন, হায়ার অফিসাররা আসবেন, আপনাদের যথাসময় জানিয়ে দেওয়া হবে। কতদিনের ছিল? মেল না ফিমেল? এটা এখন আমরা এখান থেকে এখন বডিটা ইমিডিয়েট রিকভার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খুব সম্ভবত তারপরে আমরা বলতে পারবো। আমরা ওখানে গিয়ে পরিষ্কার করে দেখব। ঠিক আছে স্যার, কি ঘটনাটা সকালবেলা বড় সাহেব আমাদের দিক দিয়ে, আমাদের ম্যানেজার যে আছেন উনি দিক দিয়ে যখন যান তখন দেখেছেন এটা যে হাতি একটা বাচ্চা মারা গেছে এখানে। কি কারণে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না কি কারণে মারা গেছে। আমাকে বলার পরে উনি আমাকে ফোন করলো, বলে যে বাবা, তখন আমি খবর দেওয়া, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে খবর দেওয়া হলো। ওরা এসে দেখলাম যে হাতে একটা বাচ্চা এখানে পড়ে আছে মৃত অবস্থায়। কি মনে হচ্ছে দেখে? আমরা এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতির ব্যাপারে তো আমাদের এরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। এখানে কি হাতি প্রতিনিয়ত? না, হাতি তো আসে মাঝে মাঝে, ফরেস্ট হাতি আসে। হাতি কি প্রতিদিন এখানে দেখা যায়? প্রতিদিন না, মাঝে মাঝেই দেখা যায়। আশপাশ তো ফরেস্ট আছে, তো দেখা যায়। এখন আপনারা কি কাউকে জানিয়েছেন বিষয়টা? হ্যাঁ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে জানা হয়েছে। এখন উদ্ধার করে? হ্যাঁ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক চলে আসছে। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল কাদের। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना। है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे एकदम। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111.